Now, if you go to see, we are in Navili, and in Navili, I had just come to address the people which fall in bracket of 18 to 45. For 18 to 45 years of ageचे जे लोक असा, they wanted to meet me, and we just had a discussion here for an hour. And in the discussion, we found out that there are youth of 18 to 45, wherein government had said from the 1st May he is starting the slot vaccines. ह्या एजीच्या लोकांनी 1st मे स्टार्ट करता म्हणून आय वॉज द फर्स्ट वन टू डिमांड स्टार्ट करचें म्हणून कित्याक युथांनी इंजेक्शन स्टार्ट करचें म्हणून बट गव्हर्मेंट टूक 15 days, nearly 15 days, and 15 finally we came to know that the slots have come. आतां स्लॉट आयल्या तितूंत 32,000च वॅक्सीन आयला आनी गव्हर्मेंट सांगता शॉर्टेज आसा. गव्हर्मेंटाक म्हाका विचारपाचें आसा की अरे इट इज यू हू इज रुलींग एट द सेंटर, हू इज रुलींग हियर. इट इज अप टू इट इज योर दिस थिंग कॅपेसिटी आसपाक जाय की तुवें ते स्लॉट हाडून आमच्या भुरग्यांक न्ही दिवचें म्हणून. बिकॉज 18 to 45 yearsांत कोण येतात? दीस आर द पीपल, द यंगस्टर्स हू हॅव टू गो आउट अँड फॅच अर्निंग फॉर देअर फॅमिली. Their family members, their elderly parents, their children, their wives are dependent on the group of 18 to 45. जे बाबडे कंपनीतनी प्रायवेट सेक्टरांतनी कामाक वतात, मॉल्सांत कामाक वतात, जावं ते वेन्ना कामाक वतात. जशें हांव म्हणटा तशें 70% ऑफ गोवन्स आर वर्किंग इन प्रायवेट सेक्टर्स. आनी इफ नाव टुडेज डे अशें जाल्लें आसा दॅट इफ यू डोंट प्रोड्यूस द कोविड वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट then they are not taking you on the job. You go and find out anywhere. Now आमचे कितले तरी गोंयकार शिपीज जे आसा हांगा देखून आसा, जे शिपीज हू आर कमिंग इन द स्लॉट ऑफ 18 to 45 तांकां देखून खंय तांच्या कंपनीजान सांगलां की तुमी वॅक्सीन घेन वॅक्सिनाचें सर्टिफिकेट दिना जाल्यार तुमकां आमी जॉबार घेनात. सो नियरली 1-2 years these youngsters are been here and they didn't know that pandemic is going to come. They had not dreamt in their wild dreams also. ते कोणे फ्लॅटां घेतली, कोणे बंगले घेतले, कोणे कार्स घेतले, EMI पे करपाक, इन्शुरन्स पे करपाक आयज गाडींचेर आनी घरांचेर आयज लोकां कडेन पयशे ना. लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सो वॉट आय एम सेईंग दॅट गव्हर्मेंट शूड रियलायज वन थिंग दॅट 18 to 45 जे आसा स्लॉट हे लोकांनी हाडून तुमी नेसेसरी इम्पॉर्टंट दॅट प्रायोरिटीचेर दवरात आनी ते इंजेक्शन हाडून त्या लोकांनी घेवपाचें मातशें स्टार्ट करात. दुसरें तुमी मोबायलाचेर रेजिस्ट्रेशन करा म्हणटा. When the initially vaccines had come, vaccination for above 65 and all and above 45 and all, तुम्ही mandatory करू ना. You all had told what? You all just take the Aadhaar card and go to any health centers, show your Aadhaar card, your age proof, your name, and they got vaccinated. People have got successfully दोन झाले. पण ह्या लोकांनी कित्याक सफर करपाक लायतात? See, I am also in the age, I am in early 40 and I am also struggling to get a vaccination for myself. Every morning we have to go on the app, Atul Setu म्हणटातल्या खंयच्या एपार वचपाक पडटा and then registration starts. आणि स्लॉट म्हणटा तो रोखडो भरता. स्लॉट भरता म्हळ्यार एवरीथिंग इज फूल म्हणून येता. इंजेक्शन खंयचें कोवॅक्सीन, कोविन आनी सगळें येता. वी आर टायपिंग नेम, एड्रेस, आधार कार्ड आमी सगळें टायप करता एंड एंड ऑफ द डे वॉट इट कम स्लॉट्स आर फूल म्हणून येता. आमकां आयकूंक येता 32 सेंटर्स गोंयांत केल्या म्हणून. 35 सेंटर्स गोंयांत केल्या म्हणून. 35 सेंटर्सान 32,000 इंजेक्शन म्हळ्यार एक स्लॉटान 100 म्हळ्यार कांयच न्ही काबार जातात. सो इंजेक्शन आनी उरले खंय. म्हजो डिमांड आसा की एवरी हेल्थ सेंटर जो आसा गोंयांत, ईच एंड एवरी हेल्थ सेंटर यू ऑल शूड मेक इंजेक्शन्स अवेलेबल देर. एंड सेकंडली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन युअर रेजिस्ट्रेशन. हे एपाचेर तुमी लोकांक नाचोवपाक नाका. ओनली पीपल हू हॅव गॉट स्मार्ट फोन्स एंड हू हॅव गॉट नायस फोन्स हू आर रिच इनफ एंड मिडल क्लास कॅन अफोर्ड टू डू दॅट. ते नाटकां वॉट यू आर टेलिंग. बट थिंक अबाउट द पुअर इनकम पीपल हू डोंट हॅव स्मार्ट फोन and who are not smart with the social media, technique savvies नात ते तांकां ते करता म्हणल्यार ते मरून वतले. प्लीज तुमकां सांगता तुमचो आमचो जे यूथ आसा, पॉप्युलेशन ऑफ यूथ ऑफ गोवा फ्रॉम 18 to 45 यू गो टू सी रफली इज 6 lakhs. And if you all are going to go on this rate, 32,000 vaccination येतले, 32,000 म्हळ्यार I think somewhere it will take around 1-2 years to by the time the vaccination is completed. So imagine first only here youth are dying. In a neighborhood one young youth is no more here. 2-3 days झाले. भुरगो मरून गेला. सो 18 to 44 हांव तुमी पॉप्युलेशन काबार करपाक सोदता काय म्हणून म्हजो डिमांड आसा हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे कडेन आनी आमचो गोंयचो CM जो आसा प्रमोद सावंत. देर इज नो पॉलिटिक्स इन दीस. दे डोंट ट्राय टू बी इनसेन्सिटीव. प्लीज मातशें कड घेयात आनी जाता तितले बेगीन 18 to 45 years लोकांक वॅक्सिनेशन हाडात. कित्याक एज लास्ट टायम टेलिंग अगेन, दीस आर द ब्रेड अर्नर्स, दीस आर द youth, these are the ones their family is dependent on them. Joking. I demand to this government and request as soon as possible you need to work out, plan yourself
and find a solution so that you can provide a necessary help. Whoever need this vaccine need to be provided at the earliest. Otherwise, the people who are working so hard, who want to go abroad, there is a traveling ban everywhere. Also, there is a problem with the seamen. All this need to be faced by every common man who is earning a daily bread. Please, 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 do understand the difficulty of every house who have problem with their monetary problem and other things. Please look into it. And I ask, as early as possible, plan it and give vaccine to every youth so that all can be settled down and we can take this corona away. Thank you very much.